All right, good morning Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning sa inyo tanan. Sa mga kultura naton nga nagaulubra abroad, good morning, good noon, good afternoon, good evening. Kabay ba nga mo sa mga kamitangan? Kamusta na kamo dira? Kabay ba nga ang Dios nagatipig kag magapakamayo pagit sa inyo. Salamat sa aton abyan Pastor Riniel Valdez nga nagatag sa aton sang kaygyunan nga makawali sang pulong sa Dios diri sa Gospel Herald. Kagabay pa nga ang Dios magpakamayos ni sa aton mga viewers and listeners kag sa tanan nga nagapangamoy ang nagasubaybay sa sining nga program. Madamo gid nga salamat nga way kamo nagkataka kag way kamo nagakalipat sa upod sa inyong pagpangamuyo sa sining nga programa. Kag sa sining nga tinion utod kami ni gugma magapamalandong kita sa pulong sang Ginoo dili makita sa Colossians chapter 4 verse 2 sining sa pulong sa Ginoo diri. Persevere in prayer and be alert in it with thanksgiving. So kabay pang Dios magpakamayo sini before kita magapamalandong kapag padayon sini magapangamuyo kita danay. Langit no namon nga amay tagya sa mga kabuhi, Lord nagapasalamat kami. Sining kaygyunan nga ginhatag nimo sa tagsa sa amon, buksay amon pangunahuna ang amon tagipusoon nga sa diin manginhanda kami sa pagbaton sa maturan ikan sa pulong. Kabay pa nga paagis ni maka-learn kami, kag maging malig-on kami, kag magatubo kami sa amon spirituanon ni pagkabuhi bilang mga Kristohanon. Kani ginakomit naman ni sa imo Ginoo nga pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So Colossians chapter 4 verse 2, it is written by Apostle Paul. Kag intay tulan naton ini the three important guide for our spiritual growth. So kabay pa nga paagi sini utod nga pagtuon magatubo kita. Kaya ako tunigugma nagapati sa mga nagapamalandong ako sa sa sining dinalan sang kasulatan nakasiling ako sa akong nakukulingon hindi basihan ang kalawigon, hindi basihan ang katikulangon mo nga nagapangalagad sa Dios. Kag makasiling ka nga ako nagtubo gidya sa pagpangalagad kay nga man ako nagpioneer sa nga church, ako ang nag-donate sa mga bangko, ako nag-donate sa mga electric fan, sang sin, sang tanan-tanan sa church, nagtubo na iya pastorya sa pagkakristohanan. So hindi kilibasyan na utot ko ni gugma. So diri pagi sa Colossians chapter 4 verse 2 matunan naton ang tatlo ka mga butang nga sa diin giya para sa aton nga pagtubo sa espirituhanon naton nga pagkabuhi utod minigugma. Nga man, ano ining Colossians chapter 4 verse 2? Sili sa pulong sa Ginoo kon ini gin nagahambal sa tagsa sa aton that God will open the opportunity for spiritual growth when we do these three important guides sa aton nga pagkabuhi. No? So makita man naton diri nga si Apostol Pablo nagahambal sa mga katawhan o sa mga tumuluod diri no nga magpangamuyo kamo kag agod ng Dios magbukas ang ganaan o kon pertahan nga sa diin kami may ara sa kaygyunan sa pagwali sa pulong sa Dios. Pod silingon pa kon ang mga Kristohano nagapangamuyo ang Dios nagabukas sang opportunity nga sa diin ang iya pulong mawali o kon masaysay ang pulong sa Diyos. No? So, muna ka kinanglan tagit ang pagpangamuyo. That's why nga ako nagapati nga kung ang isa ka Kristohanon nag-grow sa iyang pagkabuhi, dapat masapwan. No? Masapwan yung tatlo ka mga butang sa iyang pagkabuhi. Kaya makasiling kita, kung makasiling ikaw sa iyong makuklingon that you are growing spiritually. Kaya nga man, arini sa imong tatlo ka mga butang. Pero kung wainin sa imong tatlo ka mga butang sa iyong pagkabuhi o manigugma, hindi ka mag-claim that you are growing spiritually. So ano isang tatlo ka mga butang? Number one, silang pulong sa Ginoo diri na dedicated in prayer. Sa ibang translation, continue in prayer. Sa sining translation nga ginbasa naton sining nga persevere in prayer. Sa iba naman niya, dedicated in prayer. So it is a call utod komunikma to be consistent and dedicated practice, not just for asking. So ang pagpangamuyo gali, isa ka panawagan nga sa diin mangin
dedicated ka, mangin consistent ka sa himo sini sa pagpangamuyo, hindi lang sa pagpangayo. Sa pagpangayo, hindi lang dira, kundi man sa pulong sa Ginoo, paagi sa pagpangamuyo nagalapit imo relasyon sa iya, paagi sa pagpangamuyo nagamanami ang imo pagfellowship sa iya. Yaman. Prayer is the only way to talk to God, to know Him more. Kapatikis ni utod kami ni gugma, nga ang pagpangamuyo isa ka pamaagi nga sa diin, mas makilalaan mo ang Dios sa imo nga pagkabuhi. Hindi lang nga sa pagbasa lang sa pulong sa Dios, kundi man sa pagpangamuyo. Aman. Hindi ka makasiling nga sa sinang persona nga you are close nami ko na friend ko na siya, pero paano masiling nga friend mo siya, pero wala ka mo kasturyanay. Feeling close ka lang guro, no? Kung amo sina ang imo nga balatsakod, no? So, utod kami ni gugma, kabay pa nga hindi mangin feeling close kita sa aton Dios, kundi close kita sa aton nga Dios. Pero mahanabo kag matabo ina kun ikaw nagapangamuyo nang dedicated ikaw sa pagpangamuyo sa aton nga Ginoo. To have a close relationship to God, we need to be consistent. Yes, utod kami ni gugma. Kinanglan mangin mapinadayunon kita sa pagpangamuyo. Hindi lang nga mga muyo lang kami kinanglan ka sa Dios. Mga muyo ka lang kay nga may gusto ka pangayoon sa Dios, may gusto ka nga mahanabo sa imo nga pagkabuhi. Hindi amo sina utod kami ni gugma. Kundi nga mangin consistent ikaw, mangin na pinadayunon ikaw sa pagpangamuyo. Amo nagling gusto ipalapot rin ni Apostol Pablo sa sagsa sa aton. That's why kinanglan naton mag-commit sa matakadlaw nga tanan nga magpangamuyo kita bisan sa malipot gid lang nga tinion. Mangin specific ang aton nga pagpangamuyo sa pagpangayo sa aton kinanglanon, sa pagsugid sa Ginoo sa aton mga concern, sa pagdayaw sa iya, sa pagpasalamat sa iya, kapag himaya sa iya. Dapat tagaan aton tinion ang Dios sa pagpangamuyo. So isa ni ka pamaagi nga sa diin, magatubo kita spiritually. Hindi ko magpati o kami ni gugma nga nag-grow ka spiritually, pero waay ka nagapangamuyo. Hindi pwede mahanabo na utod kami ni gugma. Siling ka karon na pastor, nagmature nagigbiya, pastor, nagatubo ikaw spiritually. Di kamusta ang imo nga prayer life? Kung makadumdum ko pastor, mayo man. Kung hindi ko makadumdum, mayo man. Masiling ka karon nga nagtubo ka na sa pagpangalagdan, utod kami ni gugma. No? Wala kaya nagtubo sa pagpangalagdan. Feeling mo lang nagtubo ka sa pagpangalagdan. Pero sa pagkamatuod, wala ka nagatubo sa pag-alagad sa Ginoo. Wala ka nagatubo spiritually. Di kabay pa utod kami ni gugma nga mangin consistent ka, mangin dedicated ka sa pagpangamuyo. Kaya mo ning pamaagi nga mangin malapit ang imo relasyon sa Dios. Kag mangin manami ang imo nga pag-fellowship sa aton nga Dios. Utod kami ni gugma. Ikaduha nga gidhampal diri sa pulong sang Ginoo nga sa diin mangin guide naton for our spiritual growth, not only to be dedicated in prayer but being watchful. Dapat mangin binantayon kita. Being watchful for God's guidance and presence. Amo na ang ginahambal sa pulong sa Ginoo diri, including our action, our character, faith, and the temptations, and be mindful to live in accordance to God's will. So amo na dapat ang aton niya nga pagahimuon o tod kami gugma. Mangin binantayon kita sang presensya sa Dios, sang paghiya sa Dios sa pagsatagsa sa aton, even ang aton man nga mga karakter, ang aton kinaugali. Base mo lang ka-claim kita nga Kristohanon kita, pero why nato nabantayan nga aton nga kinaugali gali hindi na nagapahayag sa pagkakristohanon nga pagkabuhi. Mga representative kita ni Kristo Jesus, di ba? Mga representative kita ni Kristo Jesus. Pero ang aton karakter hindi nagapahayag as representative ni Jesus Christ. Kaya mo nang bantayan ta. Even our faith. Base nag-weak ang aton nga pagtuo sa Ginoo. Sa jutay lang nga pagtilaw, kag challenges aton nga kabuhi silang kita nga may Dios gid man balang kalibutan. Utod kami ni gugma
nagluya ang imo nga pagtuo. Munang bantayan naton aton nga pagkabuhi. Ang mga temptation sa aton nga kabuhi utod kami ni gugma. Kasi pala nga nag-abot ang problema sa imo o pagtilaw sa mga kabuhi at tintar ka nga tatako sa pangalagad kay ti daw way man ang Ginoo nagasabat sa akon nga mga pangamuyo. Hindi amo nina ang gusto sa Ginoo palapot utod kami ni gugma. Amo na nga naghambal ang Ginoo be watchful. Dapat bantayan naton ang aton nga kaugalingon, ang aton pagtuo, ang aton nga karakter, bantayan naton. Kag dapat mangin mindful kita nga ang imo kabuhi nagakabuhi ka suno sa kabubuton sa Dios. Amo na utot ni gugma. Dapat ang imo kabuhi nagasunod gid sa kabubuton sa Dios, hindi sa imo kabubuton. Kay laban-laban utot kami ni gugma kun aton nga kabubuton wala gid tupa. No, wala gid tupa. Pero kung kabubuton sa Dios, ara da pagpakamayo. Di ba? Ara da pagpakamayo utod kami ni gugma. Kag anong pinakanami pagit gibantayan mo sa imong kabuhi? Siling sampulong sa Ginoo diri. We must be watchful for spiritual attack and temptation. Mga pag-atake sang kaaway, kag mga tentasyon nagabot sa atong kabuhi, amo ni ang bantayan naton. Pero may pinakamanami diri nga sa diin bantayan naton sa pagkabuhi naton bilang isa ka Kristiyano ano ni opportunity to serve. Wow, utod kami ni gugma. Ora mo ning tagsa-tagsa ka mga tumuluo, amo ning tagsa-tagsa ka mga tao anong katahom. Nga ang imo ginabantayan opportunity to serve God. Anong mabulig ko, anong mahimo ko sa ministry sa Dios, ano pagit ang dapat nakon himuon para ma-improve ko ang buluhaton sa Dios, ang ministry sa Dios, nga sa diin madamo sa mga katawhan nga makakilala sa Dios. Ano nakatahom utod kami ni gugma, kun amo nang ginabantayan naton, opportunity to serve God. So isa na siya ka pamatuod nga nagagrow ka sa pagpangalagad sa Ginoo kay ang imo ginabantayan ang oportunidad nga makaserbisyo sa Dios. Katahom sila nga klase batasan utod kami ni gugma, hindi ka nagapantay ka sang sala sang iban, kundi nagapantay ka sang oportunidad nga makaalagad sa Dios, makaserbisyo sa Dios. Kung mo na tanan niya Kristohanon, wow, katahom sang kabuhi nga mo sinakutod kami ni gugma. Ano pagid ang mahimo para sa Ginoo man? Nablang ka pa mangkot ka pa ya. Ano pagid ang kulang? No? Ano pagid ang dapat ko himuon para nga mapa-improve ang ministry sang Ginoo? Wow. Sana all no. Kun amo ina ang tagsa-tagsa katagipusoon. Bro kon pagambal ni pastor alamutan kakusmod ka na. Pagambal ni pastor nga may amo sini nga buluhaton. Gakumod ka na then amo nang pinakasubo utod kami ni gugma. No? Kung wala ka gid, bisan nimo presensya na lang. O kon san sa pagpangamuyo. Intindihan man ni pastor, intindihan man sang Ginoo nga wala ka, lang manihatag mo mga bagay nga wala ka. Di ba? Pero ang imo da kanami, kay ti why ka nagkumod? Why ka nagreklamo? Bol, ta naman, bawng amo glastuhan naman, no? Hindi mo sina ang tagipusoon sa isa ka Kristohanon at pangamuyuan ta. Kung anong mabulig ta, anong pwede ta mahimo para sa sina mga butang, para sa sina nga ministry. No? Dito ka na ipapamatian. Pero kung makita ka daas tunga nga naga-kulos-muron ka, daw kasubo mananan. Diba? Utag kami ni gugma. So pantayan mo ang mga bagay nga sa diin makaserbisyo ka sa Dios. Makapangalagad ka sa Dios utod kami ni gugma. Hindi kibantayan mo yang kabuhi to ni so to. Kag kun sino tong mga tao to nga sa diin hindi man nakabulig sa pagtubo mo sa pagkakristohano. Instead kibantayan mo sila katani to sang ila sala kun sugira mo sila sang pulong sa Dios kundi magnami pagit. Di ba? Oportunidad na nga maka-share ka sang pulong sa Dios utod kami ni gugma. Di kabay pa nga imo na dumdumon sa imo nga pagkabuhi. No? Sa sang pulong sa Ginoo, read the scripture daily to sharpen your spiritual senses and discernment of God's will. Sa mong pulong sa Ginoo. Sa matagad lang tanan utod kami nagugma agud ma-sharpen
ang imo spiritual senses nga sa diin ma-discern mo kung ikaw pangalagad pa sa Dios suno sa iya kabubuton kag plano. So hindi lang mo lang nga nagpangalagad ka nga pinalagpat, kundi nagpangalagad ka nga suno sa plano kag kabubuton sa Dios. So kabay pa mo nang himuon naton nga mga Kristohanon utod kami ni gugma. Pagit not only being dedicated in prayer, being watchful, but sinasampulong sa Ginoo diri being thankful. Dapat mangina pasalamatan kita. Nung ginambal sa pulong sa Ginoo sa ginbasa naton utod kami ni gugma, persevere in prayer, be alert in it with thanksgiving. So hindi lang mangina pinangamuyoon ka, mangina mabinantayon ka, kundi mangina pasalamatan ka utod kami ni gugma. Amen. Thankfulness is the most important ingredient of prayerful life. It is acknowledgement that the presence of God, it is acknowledgement of the goodness of God, and faithfulness, even in provision in the midst of difficult time and challenges. So, but silingon pa, utod kami ni gugma, kung nagapasalamat kagali sa Ginoo, bisan pa ara sa kabudlayan, kasakit, piot sa imong mga pagkabuhi, nag-acknowledge ka sa goodness, faithfulness, kag sang provision sang Ginoo sa imong mga kabuhi. Nag-acknowledge ka na todo kami ni gugma kung nagapasalamat ikaw sa Dios. Kabudlay kabudlay mapasalamat nga ara ka sa kabudlayan. Sa pagkamato medyo mabudlay kay manaw todo kami ni gugma, pero kung nagatubo ka sa pagka Kristohanon, nag-grow ka spiritually, maintindihan mo nga amo nang nagakadapat. Nga bisan ara ka sa kabudlayan, kasakit, kapiot sa aton nga pagpangabuhi, but still we must be thankful. Dapat mangin mo pasalamaton ka. Kay ara bisa pa una sa tao nga kon ara sa kabudlayan, daw ginakerso sang Ginoo mo. Pero sa pagkamatuod, ang pulong sa Ginoo nagasiling sa tagsa sa aton nga kung may mga trials, kita circumstances, mga trouble, na nagabot sa aton nga kabuhi, ang Dios may tinutuyo sina. Kabalo ka mo kung anong tinutuyo sina? To make us wise and to make us good. Wow. Muna gali, ang tinutuyo sa Dios when we experience trouble, circumstances sa aton nga kabuhi, ang tinutuyo sina sa Ginoo to make us wise and to make us good. Magluwas na lang kung may ginihimo kaya nga sala tubangan sa Dios. Kag ginapabatya ka sa Dios para magpanumbalik ikaw sa iya para nga talikdan mo inang asala posibilidad man na. Pero kung ara ka nagkamatutom sa pag-alagad sa Ginoo, still ara ka Japon niya nga naga-experiences ng mga butang but silingon may ginatudlo pagid ang Ginoo sa imo. Gina-shapen pagid sa Ginoo maayo ang imo mga kabuhi para mangin maayo ka kag mangin maalam ka para mangin galamiton ka sa ministry nga gid-prepara sa Dios para sa imo. Kaya mo na utod mo ni gugma ang tinutuyo sa Dios sa aton. So, be thankful kung ano man ang mga ginaagyan mo subong, pasalamati ang Dios sa imong pagkabuhi. Utod mo ni gugma kay dira naton makitaan nga kita nagagrow sa pagpangalagad o kon nagagrow kita spiritually. So, ang challenge sa tagsa ka mga Kristohanon, we must express the gratitude to God daily. So sa matagad lang nga tanan, dapat express kita sa aton nga pagpasalamat sa Ginoo. Maga-practice kita sa pagpasalamat sa tanan nga circumstansya nga nagabot sa aton nga kabuhi, sa anuman nga sitwasyon sa aton nga kabuhi. Mag-recognize kita nga ang kamot sa Dios, ang presensya sa Dios nagaupod sa aton even in difficult times or in difficult situation. Ang Dios nangin kaupod naton. Di mo nang pasalamatan naton utod kami ni gugma, kabay pa nga masapuan ina nga klase sang tagipusoon, pangunahuna sa aton nga pagkabuhi bilang mga Kristohanon. So utod kami ni gugma para mahanabo ni sa tagsa sa aton. Let's cultivate the three important guide for our spiritual growth in our hearts so that we can experience the fullness of God's love and grace in our lives. So the three important guide for our spiritual growth is being dedicated in prayer, being watchful, and being
thankful. So, kabay pa, ngining pulong sa Diyos mag-remind, nagkudlo sa tagsa-tagsa sa aton kabay pa nangin benepisyo ni kanangin blessing ni para sa imo ang pagpamati sa pulong sa Diyos sa siningat niyon magapangamuyo kita. Nangit no namon nga amay salamat sa imong pulong mag-bless ni sa tagsa nga nagpamati sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. God bless everyone. Mayong aga sa luwat.